jamais impossible. Oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. You have done enough. Oh, man, oh, Son. Jesus. Maranatha. Jesus coming soon. Jesus. You have done enough. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. In the name of Jesus, Nde tobondeli pona ofongola service apoko lelo. we pray to open up the service of today. Tobonde na kombo na Yesu We Kristo. pray in the name of Jesus. Yahweh, Lord Jesus, nous te bénissons we bless your name encore ce soir this evening pour cette opportunité, for the opportunity, pour cette grâce for this grace que tu nous as fait ce soir that you have given unto us d'être this là evening devant toi, to be here in your presence. parce que ce n'est pas l'habitude. For it is not an habit. Seigneur, sois encore élevé parmi nous ce soir, si c'est 19e soirée avec toi. Lord Jesus, may you be elevated again on this 19th Seigneur, evening. je recommence ce moment entre tes saintes mains. Recommend and leave this moment unto your hands. Seigneur, conduis-nous, Lead us. efface-moi May you aux yeux de remove- ce peuple. May we be Seigneur. may we disappear so that you appear. Que ma bouche soit l'instrument d'édification pour ce peuple. May my mouth be an instrument for the edification of Seigneur, the people. utilise la bouche du interprète puissamment. Use the mouth of the translator powerfully. Sois avec Mighty. nous. Be with us. Bénis ce peuple Bless this et je nation. crois And I believe à celui to the one, ou à celle-là to the one qui est venu that has come avec ses problèmes. with their Ce n'est problems. pas It's not. de la même façon qu'il est venu, de la même façon qu'il va retourner. It's not the same way they came in, they will go out the same. Je sais, I know. le Dieu que je sers, The Lord, the God that I d'Abraham, serve, the God of Abraham, Isaac, d'Israël, of Israel, il va pouvoir will provide ce soir this evening. qu'il soit ainsi. May it be like Nous this. avons ainsi prié. We pray. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kolo Messia apambola biso pona soara lelo May the Lord Jesus bless us for the evening. parce que c'est notre l'heure de la prière. For it is our time of C'est prayer. notre l'heure de chercher Dieu. It's our time to look for God. Donc ils attendent madame. It's a good time. Sans plus tarder, Without wasting time, nous allons passer à la lecture. we are going to pass to the reading. Totanga makomi na nkolo Yesu Messia We are going to read the scriptures of God na kati ya livre in the book, ya Josué of Joshua, chapitre chapter 1er chapter 1, et chapitre 24, je m'excuse, le verset 1er tina 5. chapter 24, verse 1 till On 5. va peine les versets 14 na 15. And we'll take verse 14 and 15. Ya Biblia na yo fozalaka na yango mikolo nyonso na service ya nkolo. You should always have your Bible with you in the Soki service mo of Kristo today. azoya service de prière, If a Christian is coming to the service, azobosanaka Biblia, it's forgetting their Bible. eza danger. It's dangerous. Akomi danger na kati ya ba âme. He or she becomes dangerous to the souls. Tango yo mo Kristo ozoya la présence ya nkolo ozobosanaka munduki, po Bible eza munduki na yo. When you come and you forget your gun because the Bible is like your weapon, Eza déjà eloko mabe. it's a bad thing. Siko afolanda lecture malamu. Here you have to follow the lecture well. Josué ensembla toutes les tribus d'Israël à Chimée.
Joshua assembled all the children of Israel in Ashimia. Aya, à Sichimé. In Yeah. Ashimia. Yeah. Et il convoqua les anciens d'Israël, And he assembled all the elders of Israel, ses chefs, the elders, their chiefs, ses juges et ses officiers. his judges, their judges and their officers. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. We continue the word. Et ils se présenteraient devant Dieu. And he presented themselves in front of God. Josué dit à tout le peuple, And Joshua told all the nation, all the people, ainsi parle l'Éternel, this says the Lord, le Dieu d'Israël, the God of Israel, vos pères, your fathers, Terras, Terah, père d'Abraham the father of Abraham, et père de Nacho, and the father of nations, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. lived in the other side of the river, Et ils servaient d'autres dieux. and they were serving other gods. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Then I took your father Abraham from beyond the river, Je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. and led him through all the land of Canaan, Je multipliai sa postérité. and made his offspring many. Et je lui donnai Isaac. I gave him Isaac, J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. and to Isaac I gave Jacob and Esau, Et j'ai donné en propriétaire à Ésaü la montagne de Seir. and I gave Esau the hill country of Seir to possess. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. But Jacob and his children went down to Egypt. J'envoyai Moïse et Aaron. And I sent Moses and Aaron, Je frappai l'Égypte par le prodige que j'opérais au milieu d'elle. and I plagued Egypt with what I did in the midst of it. Puis je vous en fis sortir. And afterwards I brought you out. Les versets 14 et 15. Verse 14 and 15, La Bible dit, the Bible says, maintenant, now therefore craignez l'Éternel fear the Lord, et servez-le avec intégrité et fidélité. and serve him in sincerity and in faithfulness. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve. And if you be unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, Ou les dieux des Amorés dans les pays desquels vous habitez. or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Répétez la dernière phrase ensemble avec nous ici. May you repeat the last phrase with us here. Partout où vous êtes en train de nous écouter, Wherever you find us, de nous suivre. wherever you're following us from. Moi But as for me et ma maison, and my house, nous servirons l'Éternel. we will serve the Lord. Alléluia. Amen. Pourrons-nous acclamer encore pour la gloire de Jésus-Christ? May we put our hands together for the glory of God. May we put our hands together for the glory of God. Alléluia. Amen. Notre message de ce soir. Our message for this evening, Faut qu'au matin où ezali ete, you need to write this theme au down. matin au malamu. Write this theme down. Pourquoi tu connais l'histoire de ta famille? Why? Because why do you know the history of your family? Alléluia. Amen. Pourquoi tu connais l'histoire de ta famille?
Why do you know the history of your Il family? y a ceux-là où s'en foutent dans l'histoire libota. There are those that don't care about the history of their family. Ato bandi ko yebisa ebiso ke ye époque wana azalaka te. Even if you start telling them, they'll tell you that in that time they were not there. Donc il n'a pas le temps They don't have the time d'apprendre, to learn, d'écouter to listen l'histoire que vous voulez lui raconter là maintenant. the story that you want to tell them. Alléluia. Amen. Mais c'est très important. But it is very Quand important toi là, as you are qui est en train there, de me suivre, hein, that you're following tu me, as la connaissance you have the de knowledge l'histoire of the story de votre famille. of your C'est family. quelque chose du bon pour toi. It is something good for you. Dis d'abord, c'est quelque chose du bon pour moi. It's something good for me. Alléluia. Amen. Il faut d'abord mieux se connaître. You need to know yourself well. Mais First pour of mieux all. te connaître, hein, To know yourself il well, faut connaître d'abord d'où tu viens. you need to know from where do you come C'est from. très important. It's very C'est pour important. ça dans le livre de Josué, That's why in the book of Joshua, chapitre 24, les versets 1 jusqu'à 5, chapter 24, verse 1 to 5, vous allez remarquer que you realize that Josué assemblant le peuple d'Israël. Joshua gathered up all the people of Et Israel. c'était pas seulement le peuple d'Israël, It was not only the people of Israel, avec les autorités, even their authorities, les anciens, the elders, les chefs the chiefs, et tous les veillards que vous connaissez dans la and Bible. all the elders that you know in À the Bible. l'époque de Josué, In the time of étaient avec Joshua, lui. they were with Mais la him. Bible insiste. The Bible Quand insists Josué les ensemblé là, when Joshua assembled them, Josué avait ouvert la bouche Joshua opened his mouth pour leur faire connaître, hein, to make them understand la pensée de Dieu pour eux. the thoughts of God for La them. pensée de Dieu pour eux, The thoughts of God for c'était them. d'abord It was de first les faire revenir to make them come là où leurs pères ont passé where their fathers pour passed, arriver là où ils sont. to arrive where they are C'est now. très important. It's very important. Là directement nous comprenons que There we il understand y a eu des that générations qui étaient là, we had generations that qui were n'avaient there pas la connaissance là, that had no knowledge de of that. savoir que To know that tels qu'ils sont là, the way they are, leur histoire their story était commencée started depuis le père d'Abraham, since the father of qui a Abraham enfanté Abraham et Nachor. that gave birth to Abraham and Nashor, Et Abraham a enfanté Isaac. and Abraham gave birth to Et Isaac Isaac, a enfanté Ésaü et Jacob. and Isaac gave birth to Jacob Et and c'est Esau, Jacob qui a engendré Israël. and it is Jacob that brought C'est- forth Israel. C'est le fils de Jacob qui s'est allé réfugier dans le pays d'Égypte. It's the child of Jacob that ended up finding refuge in Egypt. Et c'est par là It's by there que l'Israël that a Israel été connu. was Jacob known. était Israël. Jacob was Israel. Ses But 12 fils his 12 ont sons eu référence, had reference, ont impacté le monde impacted the dans world. l'Égypte que l'histoire d'Israël a commencé. It is in Egypt that the story of Israel started. Je ne refuse pas. I don't refuse. L'histoire d'Israël a commencé. The story of Israel C'est started. Jacob. It's Jacob. C'est quand Dieu a changé son nom. It's when God changed his Mais name. l'histoire qui a influencé le monde, But the story that qui influenced a the world, impacté le monde, that impacted the world, c'est quand Israël s'est réfugié dans l'Égypte. it's when Israel found refuge in Egypt. Vrai ou faux? Is it true or false? Vrai ou faux? C'est vrai, hein? It's true. Alléluia. Amen. Même quand vous posez un petit enfant un petit enfant la question, Even if you ask a small child the question, tu connais les enfants d'Israël, do you know the children of les enfants Israel? d'Israël, The ils people te of diraient Egypt, que oui, they will tell you ils yes, étaient en Égypte, they were in Egypt. que Moïse tenait un bâton comme ça. Yeah, that Une bâton de Moses was holding a stick. Alléluia. Amen. C'est quoi? It's what? C'est l'histoire It's a story. qui nous ramène It brings de us. comprendre d'où nous venons. It brings us to understand C'est where très we come important. from. It's very important. Josué voulait juste faire comprendre le peuple d'Israël. Joshua just wanted to make the people of Israel understand. Quand une famille n'a pas l'histoire, When a family has no story, cette famille-là this family aura des difficultés will have difficulties pour orienter les nouveaux venus, to orientate the pour newcomers, orienter les nouveaux-nés. to orientate Dans the cette newborn. famille. In those families, Chaque famille ici-bas sur la terre every family here on earth, ont leur propre histoire. they have their own history. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord,
Before, first Pourquoi of on all, parle de l'histoire? why do we talk about the Souvent, nous les history? chrétiens, Mostly as on a n'a pas Christian, l'habitude de dire que l'histoire. we don't have the habit of talking about the Souvent, nous history. employons le mot qui est vraiment bien. Usually we use the word On a that toujours dit we always say le début de ta famille, the beginning of your le family, commencement de ta famille. the beginning of the Et là, starting on of your voit family. directement l'image de l'alpha. That's where we see the image of the alpha. Mais comme nous sommes en train de parler sur la famille, Since we are talking about the et dans family, cette famille-là, in this family, nous voyons qu'il y a vraiment la majorité des gens, we see that there are majority of people, que beaucoup ne sont pas des chrétiens. many are not Christians. Dans cette famille, directement, il y a une histoire. Directly, this family has a story. Alléluia. Chez nous, les chrétiens, c'était la révélation. To us, the Christian, it's the C'est notre revelation. début. It's our Mais beginning. pour nous, dans nos familles, là, For in là, our on parle de family, l'histoire. we talk about On te history. dira que They will tell you tes that ancêtres, your tes ancestors, grands-parents, your grandfathers, tes your grandparents, grands-mères, your étaient grandparents, ceci, étaient cela. they were this, they were that. Pourquoi Josué a tout dit? Why did Joshua say everything? Malgré la révélation de l'Éternel, Even though the revelation of the Josué Lord, avait toujours la connaissance Joshua always had the de knowledge, l'histoire d'Israël the story of Israel, parce qu'il était en Égypte. because they were in Egypt. Alléluia. Amen. Il avait cette connaissance-là. They had that knowledge. Pourquoi? Why? Parce que son père Moïse His father Moses, lui a transmis ce qu'il il avait. Moses transmitted to him what he had. C'est pour ça dans nos familles, That's why in our quand il families, y a de veillards, when they are il y a de elders, grands-parents, their quand grandparents, quand il est avec ses petits-fils-là, when they are with their il grandchildren, va prendre son temps he will take their pour lui time expliquer qui est son père, to explain to them who qui est their sa father, mère, who their mother comment is. était sa mère dans son enfance. How was their mother in Ah, their ta mère childhood? vraiment, elle était insupportable, ma fille. Your mother was Ah unbearable. non, ta mère, elle Your aimait mother- trop se battre. She loved Chamailler too avec des much. garçons, She was arrogant. She c'est liked ça sa quarreling. vie. That was her life. Oh non, ton père, Your father, ton père, your father, ton père était voleur, tu sais. your father was a thief. Non, Do you mon know père that? n'était pas voleur, mon père il est pasteur. My father is Avant a que pastor. He devienne wasn't a thief. pasteur, il Before était un he became voleur. a Non, pastor, ne he was a t'insulte thief. pas, c'est ton histoire. I'm not insulting you, it's your story. Parce que tu peux pas chercher la délivrance sans savoir te connaître. You cannot look for deliverance without Nous knowing sommes yourself. là pour prier pour des familles. We are there to pray C'est for la the prière des family. familles. It's the prayer of Comment tu families. peux prier pour ta famille quand tu connais rien à propos de ta famille? How can you pray for your family when you know nothing about Alléluia. your family? Amen. Pourquoi Josué a eu son temps de parler à ce peuple-là? Why did Joshua take his time to talk to the people? Parce qu'il cherchait les microbes dans sa famille. Because he was looking for the germs in his family. Ah, vous connaissez les microbes, hein? Do you know what germs and bacteria are? Quand il y a les microbes là, When there's il y aura les bacteria, infections. there'll be Il y infection. aura des choses qui vont déranger les gens. There'll be things Les gens stopping vont the se people. gratter. People will Il aura même itch. des problèmes dans les sangs. They'll even have Pourquoi? problem in the Parce blood. qu'il y a le Why? microbe. There's bacteria and Dans le germs. livre de Colossiens chapitre 1, le verset 8. Lisons cela. Let's go in the book of Colossians. La Bible insiste. The Bible insists C'est par quel amour de l'esprit que vous êtes animés. it's by which spirit are you animated? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là directement, ils sont en train de comprendre ceci. There directly are understanding Il this. faut un chrétien doit d'abord avoir cette notion de comprendre que sa famille est animée par quel esprit. You need to first of all, you need to know what spirit is in your family. Quel esprit qui anime ta famille? Which spirit animates your C'est family? très important. It's very important. Quel esprit qui anime ta famille? Which spirit animates Là your family? directement, nous comprenons, il faut avoir la révélation. They directly be understand that Il you faut need avoir revelation. vraiment l'insigne de l'éternel. You need to have the revelations of the Lord. Alléluia. Amen. Ah non, là, ça peut aussi être seulement physiquement, comme tu peux avoir la connaissance de cela, non? Even physically like this, you can have the knowledge of it. Alléluia. Amen. Eh, c'est très important. It's very important. Vous voyez? You see Parce qu'on that? peut te dire, ma sœur, dans votre esprit, dans votre famille, il y a quel esprit qui anime votre famille? They can tell you that in your family, my sister, there's a spirit that animates your Tu family. peux juste réfléchir, dire, ah, dans ma famille, il y a trop de chômeurs. Hein.
You can just say that in my family there is too much Ah, unemployment. cela veut dire qu'il y a l'esprit de la pauvreté. That means that there's spirit of poverty. Dans ma famille, In my family, il y a beaucoup de célibataires. there is too much single people. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a quoi? L'esprit de quoi? Celibat. Ah. Souvent les peuples de l'anglais qui comprennent les That messages. means Non? that in your family there is the spirit of singleness. Directement. Being bachelor and Tu bachelorette. n'auras pas beaucoup de temps You will not have too much pour commencer time à réfléchir. to start Hein? Colossiens thinking. chapitre 1er, le verset 8. C'est ça. Deuxième point, Second point, pour prier. to pray. Il... Aïe, 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 aïe. Il faut aussi It's also that connaître know l'esprit qui domine dans votre famille. the spirit that dominates in your family. Il y a la différence, hein? There's a Qui difference. anime et qui domine. Who animates and who dominates? Ce qui domine, What dominates? c'est ce que peut-être, hein, toi, tu n'as pas la connaissance sur cela. What dominates is maybe something that you do not have the knowledge of. Pourquoi dans ma famille, si mon père, il y a ces mêmes petites choses-là, il se fâche? Why is it that in your family that when there's just something small, your father gets so angry? Mes frères se fâchent facilement. My brothers and sisters easily get angry. Vous voyez, tu peux chercher à comprendre. Je ne sais pas, il y a quoi qui se passe là. You need to try to understand like what is Dans going la on. pensée humaine, tu n'arriveras pas. In the physical Il things, faut- you will not understand. Utilisez le genre de versets ici. You need to use such kinds of La Bible verses. est dans le livre de Jérémie 33, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Call unto me and I'll answer you. Répète toute la phrase que j'avais dit. What you need to use this kind of verses in Jeremiah 33 verse 3 that says, "Call unto me and I'll Il answer dit, you." invoque-moi. It says, "Call unto Donc, me." pour comprendre les esprits qui dominent dans ta famille, il faut invoquer Dieu pour comprendre, bien pour découvrir cela. For you to understand the kind of spirit that dominate and animate your family, you need to call unto the Lord for you to know it. Alléluia. Amen. Ou bien aussi, Or, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20-21. On peut le lire rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessalonians chapter 5, Le verset combien? verse 20 20 jusqu'au 21e verset. until La 21. Bible dit ceci. The Bible says, Landa Malam. "Follow me well. Ne méprisez pas les prophéties, Do not despise mais prophesying, examine toutes les choses. but test everything. Retenez ce qui est bon. Hold fast what is good." Parfois, At times, ce que toi tu peux dire que ce sont les imaginations. what you can say that they are Ce que tu imaginations, es en train de voir what you are seeing par tes songes, by your dreams, que tu es en train de recevoir what you are receiving par la prophétie, by prophecy, même par une prédication là directement. maybe by a preaching directly. Tu peux dire que You say that no, they're just beefing me, they're pasteur, just chrétien, throwing famille me. nangai. He's just talking about my peut-être family. Dieu veut te faire grâce là maintenant. Maybe God wants to do you De grace comprendre l'esprit qui domine dans ta famille. to make you understand the spirit that dominates your Alléluia. family. Amen. Ce soir, il faut comprendre au moins trois choses. This evening you need to understand L'esprit qui anime ta famille, the spirit that animates your l'esprit qui family domine dans ta famille. and the spirit that dominates your family. L'esprit qui anime, The spirit that c'est animates, parfois, it's at times les gens s'y habituent déjà. people are used of biso it. bana na biso te eza yango normal. In Biso my po bana na family, 40 à 45 we à don't 50 get ans. married. We usually get married Ya when ndenge we are in famille, our hein. 40s, our Oui, late po yango enima 40s. bango. Because it's something that Epesa bango animates, makasi. it's giving them Mais ce strength. qui domine maintenant, What dominates, ça c'est difficile pour révolter à cela. it's very difficult to Au moins revolt que tu sois en Jésus-Christ. unless you're in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Comme que Josué. Like Joshua, Il n'a pas dit seulement que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. he did not just say that me and my house we shall serve the Non. Lord. No. Ne prenez pas cette phrase-là seulement comme une phrase simple. Do not take that phrase as just something Il y a eu simple. quelque chose There was something qui a poussé Josué that pushed de Joshua réunir ces peuples-là to gather up the dans la nation présence de Dieu. in the presence of Parce God qu'il a constaté, because he noticed parmi eux, amongst them il y a eu d'autres dieux. there were other gods. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu d'autres dieux d'étrangers There were other gods that dans were slain sa famille. in their family. Donc,
Quand un homme est responsable, When a responsible quand un man, homme qui se pose la question pourquoi moi je suis dans cette famille, when you ask yourself that why am quand I in il voit this des family, choses qui est vraiment flou, bizarre dans sa famille, when you see things that are weird and strange in your il va family, faire d'efforts he will do his level d'aller best demander ses grands, to go and ask the ses grandparents, grands-parents, his grandparents, papa, father, grand-père, grandfather, mon frère, my brother, ma tante, my auntie, mon oncle. my Est-ce que uncle. vous ne constatez pas que dans notre famille, il y a quelque chose qui ne va pas bien ici? Do you not notice that in our family there's something that is not right? Non, il voulait connaître, savoir quelque chose. They want to know something. S'il voit que sa tante ou bien son oncle n'a pas connaissance de cela, comprend que c'est spirituel directement. When they realize that their aunties or uncles don't have the knowledge of something, then they know that no, this is spiritual. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozaliawa. Are we together? Tozaliawa. Are we Dans le together? livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18. In the book of Proverbs, chapter 28, verse 18, Qu'est-ce que la Bible nous dit? what does the Bible tell us? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible tell us? La Bible dit, The Bible says, qu'est-ce qu'elle veut dire? Proverbs, yes. Donc, s'il n'y a pas la révélation, If there is no revelation, ce peuple-là est sans frein. this nation is like a car Il without faut a brake. mémoriser ces versets, c'est très important. We need to memorize this verse. Même It's dans like le a corps car du Christ, without brakes. Il ne faut pas oublier ce genre de versets. We should not forget these kinds of verses. S'il n'y a pas ces versets, If there's no that verse, toute chose va devenir normale. everything shall become normal. Bazokosa yo eza normal. They are lying to you, it's Bakoto normal. kiboloji eza normal. They are making you go to witchcraft, it's Bazomema normal. na kati ya mafia ozomona ngo normal. They are making you enter mafia, C'est it's ça, normal. la manque de la révélation. The lack of Le revelation. manque de la révélation, je m'excuse. The lack of revelation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous allez constater. That's why you realize and notice. Avant que les prophètes osaient Before the prophet Uzziah nous annonce que announced that mon peuple périt my people perish par faute de connaissance. due to lack of Il knowledge, a eu aussi connaissance de cette écriture. he also had the knowledge of this Parce que scripture. s'il n'y a pas la révélation, ce peuple-là sera vraiment dévasté. Because if there is no revelation of the word, the people will be devastated. Pourquoi ton ennemi, s'il veut te combattre, Why is it that when your enemy wants to il fight va you, chercher he will look, d'être renseigné à propos de toi? he will do their best to know more about you? Pose-toi la question pourquoi. Ask yourself a question why. Je n'ai jamais su. I have never Et je ever n'ai jamais seen écouté quand l'ennemi témoigne that when an enemy testifies la grandeur de Dieu de son adversaire, the greatness of the God of the enemy, que Jésus lui a frappé. that Jesus whipped them. Il a toujours dit, hein, He always said, on avait reçu les informations we received information qu'il était ceci, that he il was était this, ceci, cela. he was this Mais and this quand and nous that. sommes arrivés sur ton territoire, When we arrived to their territory, au champ de bataille, on the on a battlefield, constaté que we noticed l'information qu'on that avait reçue, the information we c'était received, vraiment vrai. it was Mais really c'était true. pas vrai. It was not really true. Pourquoi? Why? Tu es en train de varier. You are busy Un variating. enfant de Dieu, il varie. A child of God Il monte, variates. il descend, il monte, il descend. You go up, you go Aujourd'hui, je peux down. prier. Today I can Je fais une pray. prière de supplication. I do a humble Peut-être demain, prayer. je serai dans la prière de combat. But tomorrow I'll do warfare. Ça dépend It de la depends. dimension que Dieu il est en train de m'amener. It depends on the déterminer. level that God is taking you. Alléluia. Amen. Si l'ennemi cherche à se renseigner pour ta vie, When the enemy wants to pourquoi find toi out aussi tu about ne you, chercheras pas d'abord? why not de you yourself to know, comprendre to understand Quel est le fondement de votre famille? what is the foundation, the Toute fundamental of famille your a été family? fondée par quelque chose. Every family Si ce has n'est a pas Jésus-Christ. foundation, if not Jesus Christ. Alléluia. Amen. Il y a la pierre là There is always qui a soutient ta stone. famille. There is always a stone that On is a holding bâti a ta pillar. famille sur cette pierre là. There is always something that you Cette have built on pierre-là, that stone. That stone, Si ce n'est pas Jésus-Christ, excuse me, if it's not Jesus il Christ, faut comprendre ceci. you need to understand this. Et Yes.
c'est que libanga wana that so eza stone, Yesu te, if it's not Jesus, c'est que wana eza libanga koboma, that is a stone to kill, to Hallelujah. destroy. ezoboma bisika wana, It's destroying at that place. ezopesa apparence ya malamu, It's giving a good appearance. ezoboma. It's killing. Parce que Pierre Because Peter, oyo David atilisaki the stone that David used, ezalaki mokie, it was small, mais ebomaki moto ya mobinga, but it killed a giant. ekwesaki na se. It brought them down. Donc si la pierre If the stone, n'est pas bien fondée, it is not well si même placed, la pierre if the stone est mal interprétée, is si même misunderstood, là où on a posé la pierre, even though where the stone has been est un placed endroit malamu te, is not a good place, cette pierre-là va disparaître. that stone will Cette disappear. pierre-là va tuer. That stone will kill. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous, That's why notre pierre our qui nous stone, soutient, our stone qui that nous supports protège, us, that protects qui est us, avec nous, that is with nous us, ebomaka biso te. does not kill Il ne nous us. tue pas. It does not Parce kill que us. Jésus, il est notre pierre. Because Jesus is our stone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. It's very Ce soir, important. nous allons prier. This evening we are going to Pourquoi? read, to pray. Tu connais Why? l'histoire de ta famille. You know the history of your family. Dieu avait God- un but pour toi. God had a beat for you Tu and connais a l'histoire de ta plan. famille. You know the history of your Pour family chasser to chase le microbe qui est là à l'intérieur de ta famille. the bacteria that is inside your family. Quels sont les microbes? What are those Il peut y bacteria? avoir dans ta famille. It can happen in Il y a your trop des family. ivrognes. There are too many Il y a trop drunkards, des idolâtres. many Il y a idolatries, trop de manjus, de lot of maraboutisme, magic, lot of witchcraft and le spirit de wizards, célibat the spirit of being Toutes ces bachelor, choses-là. bachelorette, forment le microbe all that form a dans votre bacteria famille. in your family. Est-ce que, je vais vous poser la question, Can I ask a question? si on voit la personne comme ça, When we see a person like this, bien habillé, well dressed, il est propre, he's clean, il marche, he's walking, il a mis ses parfums, he's sprayed up s'il well. n'a pas fait l'examen à l'hôpital, If he did not do an exam est-ce at the qu'en hospital, lui-même, in himself, il peut avoir la connaissance qu'il a les microbes? will he know that they Yeah. have bacteria? Hein? No. Non, hein? Même si tu la vois comme ça, tu diras If- que la personne si a les microbes, il est bien habillé, il est propre. Even if you will not be able to see that this person is having bacteria while they are well dressed. Ah, s'il a les microbes, hein, If they have bacteria, c'est que it means toi tu les connais. you Tu les know. connais là. You know them there. Alléluia. Hein? Amen. Ah, pour nous, microbe à famille na yo. For you to know the bacteria Il of faut your ça la family, bana wana. you need to be those Oui, bana kids. wana. You see, you know Les those enfants kids, qui cherchent the kids that ask de connaître to know qui était mon grand-père, who was my qui était ma grandfather, grand-mère, who was my d'où vient ma grandmother, famille, where do my quelle est family ma come from, tribu, what is my tribe, quelle est mon province. what is my province. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes là pour cela. This evening we are Nous here allons for that. prier. We are going to pray. Chacun de nous va prier. Each and every one of us Selon will pray l'histoire de ta de ta famille. based on the history of your family. Même si tu n'as pas eu l'histoire de ta famille, Even if you don't know the il y history a of your ceux qui ont family, reçu de grâce comme Josué. there are those that receive the grace like lui a Joshua. révélé lui seul. God revealed to him Il a vu alone. l'état d'âme He saw de the ses grands-parents. the images of Là, where the directement, grandparents came from. Toi, tu as des précisions sûres et nettes. There you are Tu es precise. différent avec la personne. You are different with the Oyo person babeteli ye lisolo. that they told in the story. Yo moni pose na ba détail oyo eza précis. You have seen and you have gotten Parce precise que histoire oyo details. bakomisi pa mutu. A story that was told by Bakoki person, kolongola ba élément mususu bongo te. they can remove certain elements. Alléluia. Amen. Somme to pesa rapport. When a person is giving a Yalika moko report abikelaki. of something they Oya they zaki saw na kati. that they were in, Tama présenter histoire wana. when they presented that Boye sana story, sala ndeni. they either Soki strengthened azaki na up, kati wana. when they were there, Petaki makofi. and they also punched somebody. Omona côté na ye. He on his side, Aye vraiment na obeta aventure te. he was like, I So was ke one pity o pasaki na everyone. événement wana. You go to the next Otute person, peso wana. you ask them the story. Na uba baba yeli baka na kozo ntsangi. They will tell you that they beat me the stone, but I dodged it. Na zo ku mosi ate blamba chocolat bina bete kate guruma. Kate guruma mouvement ba jidoka. Mate, I saw a certain lady wearing brown. I took her, See, overtook her, beat her up nice.
But you realize that no, this person who is in brown says that they beat. Confusion. You realize that two different people are they're telling you two different stories. They are contradicting each Alléluia. other. What is that now? Il faut la révélation. You need revelation to know who is lying and who is telling the truth. This evening, you need to know the truth of your family. You are praying with decision. You know the reality of what you went through in your family. You know which spirit that is in your family. There is which spirit that dominates your family. 2 points. Ce soir, This nous evening, allons attaquer cela. we are going to attack this. We pray in the name of Jesus. Start praying. Pray like you mean it. Take warfare. Joshua a dit, Joshua said, moi et ma maison, me and my nous household, servirons l'Éternel. we shall serve the Lord. Il a posé la question He asked the de question savoir, to know de connaître if si son peuple his people a déjà trébuché, have already si ton fallen, peuple, if your people si son peuple if his people n'est pas avec Dieu. are no longer Quand with il a God, compris que when he et tout understood cela, all that, they are working the il same dit way. ceci, They are saying, ah non, moi et ma maison, me and my nous household, servirons we l'Éternel. shall serve the Ta Lord. maison ne servira pas le diable. Your house shall not serve the Ta devil. maison n'est pas une maison de prostituées. Your house is not the house Ta of maison n'est pas prostitution. une maison de voleurs. It's not the house of thieves. Ta maison n'est pas une maison de ivrognes. It's not the house of Tu dois drunkards. t'opposer à cela. You need to impose yourself Tu in dois that. t'opposer à cela. You need to oppose Tu dois yourself. directement chasser. You need to Quand face. tu comprends la vérité, When you understand quand the Dieu truth, te révèle, when God il est à reveals banda you, au bonde là. it starts Ta to bonde là start quand on a praying. prié, maintenant au chauffer Pray. la com- Il y a des familles bien-aimées. They are families, beloved. Il y a des familles bien-aimées. They are families, Ils beloved. sont en train de vivre dans la souffrance. They are living in suffering. Pour eux, c'est une bonne vie pour eux. For them, it's a good life. Parce It's qu'ils sont normal. animés par l'esprit de la pauvreté. They are animated by the spirit of Ils poverty. sont habitués déjà. They are used of Et it. il y a dans la famille, In the family, quand il y a quelque chose, when there is something, ah, pour eux c'est normal. for them it's Ils se normal. séparent facilement. If they Ils separate, se they divisent facilement. divide. Ils se chamaillent facilement. The fight is the Cherche lead. maintenant de comprendre. Try to Quand tu understand es en train de prier, when you are praying, il y a quel genre d'esprit there are which qui kind of anime prayer ta famille, that animate qui your domine family, dans ta famille. that dominate your Des family. esprits-là, Those two s'il spirits, prend seulement place, when they just take place, l'autre il anime, They l'autre il domine, the other one is animating, the other one is dominating. ça devient maintenant It becomes quelque chose something qui a déjà pris that has already taken, le demeure that has already na taken kati ya domain libota na yo. of your Yo il family. faut boma demeure wana. You need to Yo destroy. faut boma evandiseleme wana. You need to destroy Ya that milimo mibale wana. of those two Oyo ezopere na baforme différent. that is operating in different ways. Moko aza koanime. One is Il y a des animating. familles ozomona ke mutu aza anime na kindumba mama nango normal. The other people that they are animated by the spirit of Ozomona mama prostitution, mukolo. they sit normal. A big Papa woman, mobimba. a big man. Azozwa bana oyo akoki kobota. He's busy dating children that c'est he or she normal. can give birth. For them, it's Parce que c'est normal. la loi de leur tribu. Because it's the law of La their loi tribe. dit c'est normal. The law says it's L'enfant, normal. hein, A child, il a son mari. a child has their C'est husband. normal aussi It's normal que sa also mère aussi that their mother prenne also aussi son mari. take also Parce their que c'est la husband. loi. Because it's the Leur law. loi leur anime comme ça. Their law Pour eux, animates ce them n'est like pas that. un péché. For them, it's not a Mais dans sin. d'autres familles aussi, In other families also, il y a une loi qui domine. there's a law that dominates, Qui dit, that says, si le grand frère if the big n'est brother pas encore béni, is not yet blessed, toi tu n'as pas le droit d'être béni. you don't have the right to be Ce blessed. sont des esprits There are two qu'il spirits faut combattre. that you need to fight. Aïe, bondela. You need to pray. Tala bondela. You need to pray. Mabote ezebele na sia mokili oyo. There are many families here on Eza earth. pene ba différentes bitumba. They also have different Donc battles. soki ozwi tente ya comprendre bitumba libota na yo, If you don't take time to understand the Osa battles of your makila family, pamba. you'll be doing ayango noise. ozobondela na kati ya objectif wana. That's why I'm going to pray in this objective. Nalingi obondela na kati ya ambition wana. I need you to pray in this Nalingi yo moko ambition. tala. I want you to Luka look, bondela na kombo la Yesu Mesia. pray in the name of Na kombo la Jesus. Yesu Mesia. Na kombo la Yesu In the Mesia. name of Jesus. Papa, je prends l'autorité. I take authority.
Papa, je prends l'autorité. Papa, je prends l'autorité. Papa, na telemi. Papa, nazo poisa. Papa, nazo bebisa. Papa, nazo chasser. Esprit nyonso ya trouble. Esprit nyonso ya confusion. Esprit nyonso ya mabe. Esprit ya sécheresse na libota na ngai. Oui, bato ba mesana nango. Ba koko, ba papa, ba mama, ba ndeko. Ko vivre bisika moko. Nandako moko. Pour eux c'est bien. Pour eux c'est bien. Ba komona ba ngona esengo wana. Ya ko bikela na position wana. Mutu monte en conscience. Car c'est normal pour eux. Quand ta parole dit que dans 4 livre Colossiens chapitre 1 le verset 8. La Bible dit. Si tu n'as pas cette connaissance là de comprendre quel esprit qui est en train de nous animer. Dans 4 livre na Père de gloire. Papa, si ce n'est pas son esprit Père de gloire, c'est que mon ezoboma nazi autorité na pokwa lelo nazi autorité na telemi nazo repousser na kombo na Yesu Kristo. Papa na telemi Yahweh, papa na telemi Seigneur Jésus, hey! Na kombo na Yesu Messie à Père de gloire, hey Yahweh, na pokwa lelo Yahweh, je prends l'autorité. Yahweh, nazi autorité. Na telemi na kombo na Yesu Messia. Papa nazo repousser. Papa nazo bengana. Esprit nyonso ya animaka libota na ngai. Na kata libota papa, il y a des jeunes frères, il y a des jeunes sœurs qui s'est enlivrés dans l'ivrognerie. Il y a des jeunes sœurs qui s'est enlivrés dans la prostitution. Et pour eux c'est normal, c'est la vie. Il profite de sa jeunesse, mais il oublie que dans cette famille-là, c'est cet esprit-là qui anime des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui effacent sa vie facilement, leur vie facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui leur anime, Et yango tango zobondela, yo zobenga kamolimo wana, yo zobebisa bana libota na yo, tala bana bozobota, bo rete pas mieux zaki bongote. Et ben comme bote zo réclamer, libota na zaka bongote, ta bana boboti ndenge bazokolela, ta ndenge bazaeli, marche na bango, eza ya kotenga eza ya mabe, parce que ils sont animés par des esprits. Josué a constaté que na kati ya peuple na ye, il y a maintenant d'autres dieux qui ont entré, qui ont pris place, qui voulaient faire dévier les enfants d'Israël dans le droit chemin. C'est pour cela quand il a ensemblé ce peuple, il était en train de leur faire revenir dans le droit chemin. Non, tu es là pour faire revenir ton peuple dans le droit chemin. Ta famille là, fais l'effort ce soir, que Dieu les ramène dans le droit chemin. Oh non, repousse et prie, demande à Dieu que le Saint-Esprit intègre, que le Saint-Esprit réside dans ta famille, qu'il prenne possession, parce que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Ta famille n'est pas la communauté des ténèbres. Toi, tu es en train de prier, de repousser. Chez Mambraya Kamando Robosi Amanke, Amashi Amanda, Remanaba Pawa, Yozo Bengana, Yozo Kweisa, na Kombo na Yesu, Ezamori Maribota, l'esprit qui anime ta famille, Ozo Landa, même si tu sors, Ezo Lukayo, Ezo Localiséo, Ezo Lando Bisikagnoso, l'esprit de célibat, combat cela, l'esprit de chômage, combat cela, l'esprit de maladie, combat cela, l'esprit de supériorité, l'esprit de mesure, l'esprit de conquérance de la haine, combat cela, chasse cela, dans ta famille, prends l'autorité, il n'a pas le droit, parce que toi et ta famille, vous servirez l'Éternel, ta maison c'est ta famille, puis parle à Dieu, Raboshi Yamana, Ikamambro Yabashinde de Bosekia. Vérifie bien sur ta famille, vérifie, Bondela. C'est bien de connaître l'histoire. C'est bien d'avoir la connaissance de l'histoire de ta famille. Pourquoi? It's good to have the Parce history que of tu your peux family. apporter le nom de quelqu'un Because you can have the name of dans ta somebody famille in your family avant que toi tu sois né. before you were born. Lui aussi,
him also, il avait passé he went dans through le même chemin in the same que toi journey tu es en train de vivre that là you are maintenant. going through right now. C'est pour ça que c'est très important That's why it's very de bien important. connaître ton origine pour bien prier. You need to know your origin for you to pray well. Josué avait cette connaissance-là, Joshua had that avait knowledge, reçu cette grâce-là. received that Et il a grace. transmis cela à le peuple qui était avec lui. He transmitted it to the people that he À was sa with him, génération, to his quel que generation. soit l'enfant, No matter whether you're a fils, child, a daughter, a son, fille, a daughter, il avait droit de connaître leurs origines. they have the right to know their origin. Peut-être c'est le problème de nom que tu es en train de porter en toi. Maybe it's the name that you're carrying in you. Qui t'anime, What is qui animating you? t'anime What is dans animating cet you? chômage-là. In that Si ce n'est unemployment, pas le nom, if it's not ça the peut name, maintenant être ta famille. it can be your Maintenant, family. il faut chasser You need to cet chase esprit qui t'anime that spirit de that animates rester, you to de remain demeurer dans la pauvreté. in poverty. Na kombo na Yesu Christo. In the name of Ce Jesus. soir, This prends evening, l'autorité. take Cette authority. 10e soirée, This 19th evening, c'était que pour toi. it was just for C'était que you. pour toi. It was just for C'est you. pas pour rien que la Bible dit It's for not for by nothing that the Bible says que moi et ma famille, that me and my nous household servirons l'Éternel. we shall serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. We shall serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. We shall serve the Il Lord. y a eu un constant There was something that was qui noticed. s'est fait en Israël. There was something that was Quand noticed on in a Israel. ensemble tout le monde, When we gathered il y a eu everybody, quelque chose there was que something Josué avait remarqué. that C'est par là excuse me, that Joshua understood. It's by that que Dieu l'a ouvert les yeux. that God opened up his eyes. Non, ce n'était pas pour juger ou condamner, It was not to judge or to condemn. mais c'était pour ramener ce peuple dans le droit chemin. It was to bring those people in Non, the ce right soir, way. This Tu evening, dois repousser you need to chase tous tes microbes. every Le bacteria, microbe est là. every germ, Les those microbes bacteria. est là. Those Ah, bacteria, dois those quitter ta germs. famille ce soir. You need to leave your Prends family this l'autorité. evening. Take Parce authority. que toi, tu as cette conscience-là. Because you have Tu as that été conscience. révélé You are revealed depuis ton enfance since your de bien childhoodness connaître l'histoire de ta famille. to know the history Et of quand your tu es family. venu à Kibonzambe, When you came quand in the tu es Lord, venu en Jésus, when you came in il t'a Jesus, fait encore grâce He did you de grace, connaître des choses to know que things, tes parents n'ont pas connues. things that your Parce parents qu'il never te knew. dit ceci. Because He's telling you this. Invoque-moi Invoke me, call et je out to me, t'annoncerai and I shall answer you. des choses Of things que tes parents, that your que tes parents, grands-parents that your great n'ont parents, pas eu connaissance à cela. that your Lui, parents do not know. il va te ramener. He will take you back. Il va te faire revenir He will take you back dans l'ancienne époque là. in the ancient Même dans time, les premières générations. even in the first Pour te generation, montrer. to make you understand. Non, No. notre Dieu ne ment pas. Our God Quand does il not lie. transporta When He's taking Ézéchiel dans Ezekiel les vallées des ossements, in the valley of bones, c'était pour un but. it was for a C'était bit. pour un but. It was for a Dieu bit. n'opère pas God does not quelque operate chose something sans avoir de la connaissance de cela. without giving you the knowledge of Parce it. qu'en toi, Because in tu you, feras sa référence. you do a Ce n'est pas en reference. vain It's not in que vain tu es né dans cette that famille. you are born in this Là où family, ton père n'a pas réussi. where your father did not receive, Là où ta mère n'a pas réussi. where your mother did not Là où receive, ton oncle et ta tante n'a pas réussi. where your auntie or uncle did Même not tes receive, grands-parents, even your tes grandparents, arrière-parents your back parents n'ont pas réussi. did not Toi, receive. retiens une chose. But you Toi, get tu get es le something. Josué You are the qui va Joshua passer that will pass toutes les limites all the limits que Moïse n'avait pas passées. that Moses Toi, did tu not pass. arriveras. You will Toi, tu rise. traverseras You go through. pour aller toucher, To go and pour touch. ramener ces peuples, to bring those pour people les faire asseoir to make them sur sit cette pierre-là, in that là stone. où se trouve leur refuge. where they find their refuge. Sur. Merci Jésus. Nabombona Yesu. In the name of Jesus. Nabombona Yesu. In the name of Nabombona Jesus. Yesu. In the name of Bondela. Jesus. May you pray. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Parfois,
At times, Parfois, quand je suis en train de prier, when I'm praying, Dieu m'a mené encore. God took me L'Esprit again. Saint m'a mené encore. The Holy Spirit took Pour me again comprendre. to Il understand m'a that. révélé ceci. He revealed to me Il me that dit, He's telling est-ce que me, tu comprends do you la understand chose qui a été passée the things that entre happened? le prophète de Baal The prophet of Baal et Élie? and Je Elisha. lui ai dit non. I said no. Il me dit sur place là maintenant. He tells me right now, Comprends ceci. understand Il y this. avait un esprit There was a qui spirit dominait en Israël. that was dominating in C'était quel genre Israel. d'esprit? What kind of spirit C'était le was Dieu it? de Baal It was the qui spirit avait of pris Baal l'entête that took là over sur les Israélites. they, the Et Israelites. c'est ainsi que That's how Dieu avait amené Élie God brought tout Elisha près de ces prophètes-là. close to Et les his témoins, family. c'était les enfants d'Israël. And testimonies in front of Pourquoi? Israel. Why? Pour leur montrer To show them l'esprit qui vous domine là the spirit that is n'est dominating pas you. supérieur He's not à superior. l'esprit de l'éternel. He's not superior N'est to the pas spirit of God. supérieur He's not au superior Saint-Esprit. to the Holy Même Spirit. si tes parents, Even if your tes parents, grands-parents your ont great-parents, été esclaves, they were ont slaves, été dominés they were par dominated ces microbes-là, by this par les bacteria, esprits mauvais-là, by bad qui spirits régnaient dans ta famille pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. that was ruling in your family 50 years, 100 years. Ce soir, il faut comprendre ceci. This evening you need to Que understand le this. Saint-Esprit That the Holy est le Spirit plus âgeux, is the que oldest. l'esprit-là qui règne dans ta famille. He's older than the Et même spirit supérieur ruling in your que family. l'esprit qui est dans ta famille. He's superior Et than même that spirit in your là, family. He's above that les spirit. alikolo, He's above that Yamili spirit. Moana. He's above C'est those ça la spirits. chose. Is that the Oui, les thing? Kanaki na Ngomba Carmel. It's what happened in the mountain of Ngomba Carmel. In the mountain Les of akili kamba Carmel, domination. it's about domination. Otobo na pokwa lelo. What we are praying for Parce this que evening. libota wana. Because that Il y a family Israël. of Les Israel, Alaki déjà emportés, they were overtaken. enservis, They were overtaken. utilisés. They were used. Nako konzama. They were used and Na overruled nguya ya banzambe ya Baal. with the gods of Baal. Mais esengaki nzambe It needed a God. manifesté sa puissance God needed to manifest His à power travers Élie. through this Dieu va prophet. manifester sa puissance God will show His à power travers toi, through au you, travers toi, through parce you, que because- toi tu as reçu son appel. because you Parce received this call. que toi tu es Because son enfant. you are His child. Je n'ai jamais écouté I have never là où heard il y a la lumière de l'éternel where there's the light que of the Lord cette lumière-là soit éteinte. that this light may Non, be touched. No, cette lumière-là This light va impacter les ténèbres. will impact Parce que la the Bible darkness. dit, The Bible il a says descendu dans les ténèbres. He came to the Sa darkness. lumière a loué les ténèbres. His Sa lightness lumière a shined dominé the dans les darkness. ténèbres. He shined Il over était to que the darkness. un He was dans just les one ténèbres. in the darkness. Mais il a influencé But he toutes les influenced ténèbres. Hey. all the whole darkness. Let us pray. God, I've come into your presence, oh God, to overtake everything that is in your heart. Hey, t'abonnes la musique Zwamio. Prie là où tu es, continue de prier, intercède. Ça m'a pris du temps, bien aimé, pour comprendre autre chose, bien aimé. J'étais même faible pour prier, même faire une prière de 2 minutes à 3 minutes. Quand je commence seulement, Seigneur Jésus, je dors. Mais aujourd'hui, je me tiens même 1 heure, 2 heures, 4 heures, même pendant toute la journée, je suis là dans la présence de l'Éternel. Et ça que le roi Mokolomorote, mais ça que le commandeur Senga était, n'a comprendre d'abord pourquoi il m'a appelé. Il t'a appelé non que seulement pour son église, il t'a appelé aussi pour ta famille. Oui, tu as cet droit-là de prier pour ta famille. Bien aimé, prie pour ta famille. Ta famille a besoin de ta prière. Bien aimé, prie là où tu es. Brise des miroirs démoniaques. Brise des objets démoniaques. Des objets familiales qui ont de ta famille. Brise cela. Ah, non, non, non. Ne domine pas parce que toi tu es là. Tu es la lumière de l'éternel dans ta famille. Prie là où tu es comme le Messia. Na pauvreté, qui se oui, Vanda,
Oui, Botama Komi. Oui, oui, Nalibota Ngai. Oui, Sokonza. Oui, Sokonza. Oui, Vandi Sami. Chômage, on a peur de toi. Chômage, on a peur de toi. Oli, on va le pas du somi, papa. Chômage, c'est un casse, papa. Les mamans, Aza béni. Les femmes sont bénies, mais pas d'enfants. Les hommes, Bazou Mabota, papa. Mais les Kambola Moussala, les Kambola chômage. Eh bien aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Il y a des familles bien aimées. Quand tu regardes seulement, oh, tu peux même pleurer. Parce que ces deux esprits-là dominent sérieusement. Il y a des familles bien aimées. Vous regardez, les hommes sont bénis par des enfants, mais pas de travail. C'est déjà mauvais. Vous allez voir aussi, il y a aussi des femmes qui sont bénies, pas d'enfants. There are certain families that you'll find that the men are unemployed, but they are able to have kids. They are fertile, and you find that in the same family, women are blessed, but they are infertile. Qu'est-ce que le diable a fait là? What has the devil done there? Il a pris seulement He has just taken la chose, the things, ou bien des choses or two things qui étaient désignées that was wanted juste que pour Francine. just for Francine. C'est l'exemple. It's just an example. Maintenant, il a séparé cela. He has separated it. Il a pris par exemple He has taken by example les enfants. children. Il a donné à Obed. He has given it to Obed. Il a pris maintenant He has taken le out mariage. marriage Il a donné à Francine. and has given it to Francine. Dites-moi directement, Tell me directly, quelle sera la réalité de leur futur? what will be the reality of their future? Quelle sera la réalité? What will be their reality? Autre, il est marié, pas d'enfant. The other one is married. Autre, il n'est no pas kids. marié, mais il a d'enfants. The other one is not Vous voyez? married but has Alors kids. c'est difficile It's difficult dans une famille pareille in a family such que as vraiment that, un chrétien that one, a ou une Christian chrétienne ait connaissance de ce genre de choses ici. to have knowledge of such things. Regarde bien ta famille. Look well at your family. Look well your family. Look at such well at your family. Tu verras qu'il y a ces choses ici. There are such things. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est là? Why those things? Pourquoi les Jacob? Why Jacob? Pourquoi les Saoul? Why Esau? Papa Libaboti. They got Et ils married, sont riches. They got children and they are Alléluia. rich. Why? Pourquoi nous? Why us? Pourquoi moi? Why me? Pourquoi toi? Why you? Chez nous, il y a cette différence-là. There is this difference. Non. No. Moi, je prie. Me, I pray. Toi, tu pries. You pray. Nous prions We are praying pour nos familles. for your Parce que families. Isaac Because n'a pas Isaac travaillé beaucoup. did not Mais work il up était a lot, béni. but he was blessed. Il s'est marié aussi. He also got Il avait married. pris une femme. He also got Il a a wife. marié une femme. He married a Il a eu des enfants. He had children. Des jumeaux même. Twins Non, even. tu dois prier dans comme on a eu. You need to pray in the name of Jesus. Papa, je prends l'autorité. Papa, je prends l'autorité. Papa, je prends l'autorité. Je me lève. Na telemi. Na so combattre. Esprit ya kobuka. Ya kodiviser ma pamboli. Lipamboli est destiné na mutu moko. Mais comme il diviser. C'est-à-dire que erosala sunenge senga yesala te po comme diviser. Et dans la force n'a pas normalité, papa. Force n'a pas petit, grâce n'a pas petit, mouillard n'a pas petit, Père de gloire. C'est ainsi que tu as même refusé que la bénédiction d'Esaïe, elle a divisé à Isaou, elle a divisé Père de gloire. Tu as refusé cela. Et c'est là que pas ne peut fonctionner, madame. Pour pas la Jacob na façon na yo, obéir Israël bien-aimé, na combo na Yesu Messia. Pas dans ma vraiment je prends l'autorité, Père de gloire. Tu n'as pas voulu cela. Tu as bien sûr que tu as choisi Jacob, mais ce n'était pas le problème de maman, Rebecca, Yakabola, Yaloba et Tété, Kobanarasi, Kongatio, Jacob Moutou. Nous avons qui Makambunayo, qui montre qu'on tient des pas, on tient des pas, papa. On a beau il pas mourir dans le Gagwana, on a beau il yango, Motola Motola Libota Langai. Il faut habiller que la sé que tu avais placé en lui. Je déclare cela.
Qu'il soit ainsi ce soir. Moi je prie, moi je prie, moi j'intercède, moi je cherche un toi, moi je t'invoque, moi je t'invoque, moi je t'invoque, moi je t'invoque. Papa na kombo na Yesu Messia, dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille, famille Bouakassa, famille Mwamba, famille Liaou, famille Luboya, famille Gassembele, famille Nangae, famille Mbaki, famille Lemo, famille Kiala, Kimbembe. Hey, je prends l'autorité, Père de gloire, que ta bénédiction doit se répandre, Seigneur. Si chacun de nous, papa, dans nos familles, papa, on a beau une histoire à Esaouna, Jacob, na libota na ngai. Ouais, on s'est sous 7 ans souffrance. 7 ans, il n'y a pas si neba. Na kombo na Yesu, 14 ans, il y a boya, papa. Na kombo na Yesu. Si je comprends bien, Rakamabra, Ikemembre, Lova Shayama, Lemandu, Rebo Sakiyamabra, Imandorobo. Beloved, vous allez remarquer, you will notice that quand when Rebecca a voulu aider Dieu, wanted to help oui, God, Jacob était le choix de Dieu. yes, Jacob was the choice of Mais God. c'était pas à Rebecca It was not up to de Rebecca diviser, to de divide séparer to separate cette bénédiction those blessings ou bien en deux parties. in two Ou bien parts, de l'arracher à quelqu'un autre, to give it to de somebody donner à else, l'autre là. to give it to the other Non. one. No. Quand Rebecca, When il a Rebecca arraché, took elle a arraché took ce qui appartenait what belonged à Esaü. what Il a belonged to donné Esau cela à Jacob. and gave it to Vous allez Jacob, voir nulle part. you'll see nowhere Depuis le temps que Jacob avait pris ce qui n'était pas à lui. where Jacob took what was not belonging Il to n'a him. pas vécu dans la paix. He did not live in Il peace. n'a pas vécu dans la He paix. never lived in Même au peace. moment qu'il est en train de faire le choix de marier sa propre femme, Even when he had the choice to marry il a someone, payé des pots cassés. he ended up Il a payé ce qu'il ne pouvait pas payer. He paid what he did not Pourquoi? have to pay. Why? Quand l'esprit là, When that spirit eza na kati ya libota na yo, is in your family, eza na kati ya famille na yo, it's in your family, yeba ke know that moko aza koanime, one is moko to animating, aza kodomine, one is nde dominating. kabolaka. What is that? What Alléluia. divides? Amen. Oyo esengaki osimba na ane oyo. What you needed to get Mo hold osimba yango of here, mombimba eza te. you can't touch it Po bazwi anymore yango bakaboleli yango ndambu na famille. because they got it and Na shared monde de it half-half. ténèbres. It Donc ba étouffer bino sikoyo. They are now sitting Oyo on esengi you. bozwa yango What te. you need to receive, you Ekende are not kote receiving. mosusu. It's going Yango elsewhere. omona ete That's why you mutu see mosusu someone else atika mobala vie na 1990. led the men of their life in the Aye in kozwa the conscience 90s. na 2023. They get conscious in Oyo 2013. deja boti bana. They have already Na had mwasi kids mosusu. with another Pe ba woman, divorce pe deja. and they are divorced. Nde yaye kozwa mokumba. That's when they Ya now get kobanda pregnant sikoyo kobanda kotaye. to start Kokoti ya bana arranging wana kati ya plan na ye. to make that those kids enter in Ce their sont plan. des familles pareilles. Excuse me, there are such kinds Na of kombo na families. Yesu. In the name of Yango Jesus, fo kobondela. you need to pray. Fo kobondela. You need to pray. Fo kopelisa You moto. need to pray. Le makambo ya molimo. In the things of the Eza spirit, liseki te. it's not a joke. Eza makambo ya baya ba It's maître. the things of masters. Maître na physique te me na molimo. Not master in the physical, but Donc in faut the spirit. kotelema. You need to Il faut arise. kozala You éveillé. need to be Phrase est awakened. simple. The phrase is Que moi easy. et ma famille nous servirons l'éternel. That me and my household. Mais prenez comme la phrase wana. For you to reach that C'est un step, processus, hein. it's a whole C'est le verset procedure 1, from verse c'est le 1 verset 14, until verse tu rentres dans le 14. verset 15, For it to et enter verse continue, 15, and it sinon on va faire continues quelqu'un. until Alléluia. 20 something. Pourquoi? Amen. Why? C'est comme ça. This is how it Le is. combat spirituel. Spiritual battle. Tumamabota. The Donc il spiritual étape par étape. battles. Abonder la We go communauté step by Messia. step. Pelisa Pray. moto. May you Yosa pray. Jacob était. You are not Yosa Jacob. Jacob You était. are not Jacob. Yo faut à Israël. You need to be dans la Israel. spiritualité. In the Yo spirituality. ko répéter You will not te. Yo ko repeat. sois oya yo te. You will not Yo take faut what is- soinde oya yo. You need to Yo take faut what is simba yours. oya yo. You need to Ya take what batu is yours, te. not for other Bakinela yo people. te. Let Ba them not peso under- nga européen te. They must not just Yo, give il it faut to you like simba kaya that. yo. You need to take Yo, what faut is yours. simba kaya You yo. need to take what La is yours. connaissance que tu as pour ta famille, The knowledge that you have for your family, ça te permet it gives you the de ability bien combattre to fight l'ennemi well, qui est devant toi.
the enemy in front of you, dans ta famille. in your family, La connaissance, the knowledge, l'histoire the que history tes grands-parents that your grandparents t'ont rencontré, that told you, t'ont annoncé. that announced to you, Le Saint-Esprit the Holy t'a Spirit fait grâce gave you grace de révéler, to de reveal, te montrer to show you l'histoire vraie, the true la story, chose vraie real qui things anime that qui domine animate and dominate dans ta famille. in your family. Ce n'est pas pour yo comme ka vision na yo moko. It's not for you just to take it and Après become yo your own mité mise à vision part. and you set yourself apart. Never. No. Et sungi yo nde. It helps you Boyeba to know nani oyo zali. who you are, Na kote nini. which Oyo side esengi bana siko ko craser. for you to now do Kote and reach lema. and stand Ko bunda. to fight, Ko kwisa. to destroy. Bondela po na vie na yo. Pray for your own life. Eza na molimo eza na mokongo na yo. There's a spirit that is Oyo behind eza na you, mutu oyo. that is in your head. À chaque fois, Every tu time peux jamais avancer. you can never go forward. Esprit wana That spirit, eza na yo. it's in you Po eza ya libota na bino. because it's of your Eza tina family. makila. It's even in the Omoni blood. Jacob. You see Il peut Jacob, fouiller Esaü. he can run away from Mais il ne Esau. peut pas jamais fouiller l'acte que sa mère avait fait en elle. The act And- that his mother did in him. Alléluia. Amen. Okima na physique. You run Mais physically. okima na molimo You will te. not run in the Po spirit yebi. because he knows. Eyebi. He knows. L'esprit qui anime là. The spirit that Dans ta animates famille. in your Il family. te connaît par ton nom. They know you by your Il name. connaît même ton âme. He even know your Alléluia. your soul, your L'esprit qui name. domine ta famille. The spirit that lives in your Il family. connaît ta famille tout entière. He knows the whole of your Donc yo po family. échapper. For you to run Yo po away. okwisa. For you to destroy and make Alelo fall. moto ezali awa. Today there's Lelo fire. toluka nkolo. Today we are searching Lelo for the bondela. Lord. Today we need Bondela to mpo na pray. vie na yo. You need to pray Na for your kombo na life. Yesu. In the name of Tobondeli. Jesus, let us pray. Heavenly Father, this morning, oh God, Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Hey! Ah, bondela. Na kombo na Yesu Kristo. Ekweya. Tango boza 2 ou 3 na kati ya libota. When you are 2 or 3 in the Tango boza family, 2 ou 3 na kati ya libota. when you are 2 or 3 in the Il faut family, koyeba eloko moko. you need to know one thing, Oyo bozoluka Nzambe na kati ya famille wana. that you are searching for God in that family. Tant Nzambe atelemisi bino, When God rises you, boza lokola ba Josué, you are like Joshua, boza lokola ba Eliezer, you are like Eliezer. Elisha. Toke kaka. You Okozala pe can Eliezer, be Elijah. okozala pe You can be also lokola Moïse like Moses et Aaron, and Aaron, na Hur, Ira na Marie la prophétesse. and Maria. Pourquoi? Why? Te oseka te. Do not laugh. Onazo meza mambo sérieux. What I'm saying is the Otela nga truth. ba parents soante. Do not put Eh, those ma fille na yo. appearance. It's the things of your Pourquoi life. Dieu a voulu Why God wanted votre génération là your generation soit née should be born dans l'Égypte? in the Egypt. Pourquoi Dieu a voulu Why did God want yo ba memo na Égypte? you to be taken in Egypt? Pourquoi Dieu a voulu Why did God want yo kende na village to go in the village ya bakoko na yo? of your fathers? Pourquoi Dieu a voulu Why God yo did tia God want matambe you to put your feet oyeba même mboka mobali na yo, for you to know even the land of your husband, oyeba même mboka ya mama bana na yo, to know the land of your oniati wife, yango na physique? for you to step on it physically. Non. No. Ok mpo na impact moko boye. You have gone there for a certain Peut-être ta impact. maison était là. Maybe your house was Bisika there, oyo ke kuna. where you have Nde gone, bisika ndako no ezali. where your house is. Kuna nde ndako no ezalaki. There is where your house Mais is na physique boye, physically, ndako no ezala ngo na Namibie. but your house is in Nde Namibia. yo omona. It's where Mais you na are seeing. Congo, But in na Congo, village mo in boye, a certain nde village, ndako yo ozomona na physique.
That is where your Evanaka house nango is kuna. your house is C'est there. pour cela. That's why Tu n'as pas le contrôle sur ta maison. you don't have the control C'est over pour your cela. house. That's why Même si tu pries even if you pray d'autres choses dans ta maison, other things in your tu n'as house, pas possession de cela. you don't have the possession C'est of pour it. cela. That's why On peut te ravir un homme facilement dans ta main. they can even take your husband easily. Pourquoi? Why? Parce que tu n'es pas encore retourné là-bas You have not yet returned there pour aller libérer ce qui t'appartient. to go set free what has belonged to you. C'est pour cela. That's why Même si toi, homme, even tu you voulais men, te marier avec quelqu'un, you want to get married to somebody, le automatically jour-là, that day au comme à par terre. you go Pourquoi? down. Why? Dans ton village est In là. your village C'est là où se trouve is where it's found. bambongo nyonso oyo osalaka. Where all the money that Ekenaka you nde work kuna. goes there. Ayo muto okemba pamba. Here you Si are Dieu just te suffering. permet de passer dans l'Israël, If God gives you the ability to pass in Israel, si Dieu te permet de passer dans le désert, if God makes you go through the desert, ne néglige pas do not le neglect parcours du désert. the journey of the Ne prends desert. pas cela en vain. Do not take it in Quand vain. Dieu t'introduit When God dans introduces une you famille que tu ne connais pas bien, to a family that you don't know mais well, Dieu veut que tu sois là. but God wants you to be there. Il a quelque chose. There's something. Il a quelque chose There's something qu'il ne veut pas que lui Dieu. that to him is Il God descend pour lui faire cela. that he should come down to do Pour it, faire ce travail-là. to do that work. Mais il va prendre que son instrument. He will just do it, take his instrument. Parmi ces instruments-là, Amongst his il a instruments, choisi que toi. he just chose Yo nobody ne faut but que dans la you. famille wana. You need to enter in Yo that ne faut que family. na mboka You wana. need to go in that C'est pour country. cela. That's Dieu why te permettra. God will allow Il te you. donnera l'accès He will give you the de voir access des choses to see que things. même les gens de cette famille-là n'ont point connu cela. Even people of that family, they don't know. Mais pour toi, But for il you, va t'ouvrir les yeux. he will open up your Yo mona eyes. oba mona ate. You will see things that Yo are not vivre oba seen. vivre ate. You will live what they Po don't yo ndo live. bunda. For you to Po fight. tongo moko babundi. Because themselves, Bakoki te. they have never Mais na managed it. réputation na yo. In the Mais na reputation, marche na yo. in your work, C'est là où Dieu veut maintenant it's now where God changer wants. l'histoire de certaines là dans cette famille que tu es entré. That God wants to use you to change the story of the family that you're entering in. C'est pour cela. That's why Autre combat. certain battles, Ezelo lokola échange de paroles. it's coming like the exchange of Autre words. combat. Other battles Ezelo lokola bambwakela. comes to you as if somebody is beefing you. Autre combat. Other battles Ezelo lokola biloko ya mensonge. come to you like a lie. Pourquoi? Why? Ils savent bien que They know oyo well aye wana the one that is aza theirs différent. is different Na bango baza na kati ya libota wana. with the one that are in the Bakomprendre family. ete They understood briki that mosusu ebakisami. another Mais brick has been briki added. oyo eye wana The brick that is mpo there bakota na su na famille wana to enter in that il faut family, yo ndo opesa bango accès wana. you need to give them the C'est ainsi access. que Jésus avait dit. That's why Jesus Il said, est temps de choisir. it's time to choose. Il est temps de choisir. It's time to Boponi choose. nzambe nasho Do you choose the to God of boponi Nashon nzambe ya Abraham. or the God of Abraham? Alléluia. Amen. Et quand la famille t'accepte, When the family quand la famille accepts sont you, soumis à ton Dieu, when they're ah, submitted c'est là to God, maintenant. that's Tu dois when maintenant commencer à ravager bango moko na you moko. need to destroy them one after the other. Alléluia. Amen. Et quand ils ne comprennent pas, When they don't yo understand, ata na yo te. do not take Oba the na koma time. boy na sawa. Why am I here? Boy na sawa. Why am I C'est here? pour cela. That's why Autre personne other people, ne peut jamais poser la question they can never ask the question, pourquoi je suis ici. why am I Parce here? qu'il est déjà dans la bataille. Because they are already in the Même s'il se battlefield. pose des questions, Even if they ask c'est themselves questions, impossible. it's Il impossible. ne peut jamais reculer. They can never go On ne back. fuit jamais l'ennemi. We never run Attends from the qu'il vient enemy. Olanda yo. Even if you Po run yoki away solo na bango. because Po they, yebi bango. you know their smell. C'est ainsi qu'en Égypte, That's why in Egypt, tango eyindaki, excuse me, Hey. when it got worse, tango eyindaki, when things got babi worse, tuer tous les nez kill all the ya firstborn baisraélite. of the Israelites. Même si bakimisi yo likolo ya plafond, Even if they make you go on même si the batio roof, na si ya mabele, even if you're under the so bayebi ke ground, na ndako wana mwana biba botamaki wana ya mobali, if they know that there's a baby boy in that house, bakozwa ye, they'll take him, bakokate mutu they'll slaughter him mpo akotaki deya na bataille.
because it's already in the Bosora nga battlefield. participer na bataille te. If you could not Il participate fallait in pas the botama na battlefield, époque he wana. shouldn't have been Il born fallait that botama time. mwasi. He should Pour have ça been born épargner. woman for him to Ah, get o apart. comprendre nga You malamu are not te. Zamba understanding alobela me. nde yo. God is talking to Bisike you zwami yo. where you see Po yourself obondela. for you to pray. Po obondela. For you to pray. Nayebisaki yo malamu. I told you Na well bandela prière oyo. in the beginning of this prayer. Natalisi yo. I made you Israël see eza munene. Israel is big. Soki Nzamba aponaki Moïse If God chose pour akende Moses kodélivrer sa famille, to deliver his il family, fallait akende ka straight he needed to go straight epai ya tata na mama na ye esili to wana. his father and Yango mother. te, Isn't it that mais Dieu lui a utilisé God used mpo na him mabota nyonso na kati ya Israël. for every family in Israel? Ah, Yes. d'autres combats. Other Les battles, membres de cette famille-là sont limités là. members of that family are limited. Bango bakoki te. They cannot. Badimension koma nango na bangomba kuna. The dimension of the Yo where you mona are in the bakufi boye na mountain, misu. you have seen dead Yo people mona there. badragon. You have seen Yo dragons. kutala banyoka boye molimo banakonda. You have met snakes spiritually. Siko badimension bongo. Such Nde na kati ya dimension libota wana ezali. is what is in that Siko mutu family. akoki okomprendre makambo wana. People that can understand Ezaka that Josué. is just Oyo Joshua. akotelemisa moi. That can make the sun stand just Toi, for tu the peux faire battles to arrêter le finish. soleil. You can make the sun stand Et telema. just to make the sun stand still. Ya. Et telema. Just to stand Oyo still. zwa lobiko. For you to get Oyo zwa healing. victoire. For you to get victory. Bondela bisike zwa miyo. May you pray where you Bondela. are. May you pray. Bondela. May you pray. Bondela. May you pray. Bondela. May you pray. Bondela. May you pray. Na kombo na Yesu. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Prends Jesus. l'autorité. Take Na kombo na authority. Yesu. In the name of Na kombo na Jesus. Yesu. In the name of Dieu t'a Jesus. choisi là. God has Na chosen you. territoire wana. In that Na territory. bisika wana. In that place. Yoka na biso. Let me Dieu m'a tell you. révélé quelque chose là maintenant. God has revealed to me Il me something dit, here. hein. He's telling me Il y a autre histoire there's another history. qu'on ne peut pas te raconter cela. They can never tell you. On ne peut pas t'annoncer cela. They can never announce it Ça to you. demande que It that needs Nzambe ye moko amema yo. God needs to take you himself. Alléluia. Amen. Ezekiel akendaki na molimo. Ezekiel went in the spirit. Alléluia. Amen. Mais mpo na Daniel, For Daniel, esengaki abikela yango boye en face à face. he needed to see it face to face. Mpo na Josué mpe, For Joshua, esengaki mpe abikela yango sur les lieux. he needed to see it Biloko on mosusu. the place. Other places, Biloko mosusu other things, ezosenga it Nzambe needs, atia yo nde bisika wana. he needs to place you there. Sikoyo Now, mpo yo comprendre for you to na understand, libota na yo, in your na family, libota ozali, in the family na where you libota are, okoti, the na family you have libota entered, ozovanda, where you na live, libota oyo bayambi yo, where they've welcomed you, oyeba ete you need to know oyo omonaka wana what you see ebanda nde epa bato wana have started in those to oyo those people ozomona that you are oyo seeing, oza na bango that you are petre with. oyoka na basango You have heard mais it. sikoyo yo moko oza wana Now you oyo yourself, ozomona wana what you see nde yango ezomema perte ezomema trouble is what is doing ezoboma trouble, is killing libota na yo, your family, ndako na yo, your house, bato bayamba yo, people who have bato received ovandaka you, na bango, people you bisika live with, oza wana, where you are. nde eloko wana Is that ezosala ke eboma. it's making Ah, you yo kill. ozobenga na molimo You are wana, going to destroy yo that lemba te, places. même si Do tu es not au milieu get te. tired. Even if you're in their Yeba midst, une chose, know one na thing. livre Jean chapitre 1er, In the book la of Bible John dit cette chapter 1, lumière quittera la ténèbre, this light going mais to cette darkness, lumière a impacté, but in a fact, influencé it influenced le ténèbre. that Les darkness. ténèbres n'ont point supporté The darkness could not handle it. cette puissance-là, This power, cette lumière-là. This light. Ah, ténèbres Santa Colo Messia. the darkness vomited Les the Lord. sorciers-là, Those les witches, esprits mauvais-là, those bad les spirits, démons-là. those Ce demons, soir, this toi evening, sans à ta famille, need to vomit your par family. toi, But na through canal you, na yo, na kombo na through Yesu you, mondela. start praying. Na kombo na Yesu Mesia. Papa nazobebisa, papa nazobebisa, papa nazobebisa. Na bisika zwami yo, Where you find yourself, na famille nyonso oyo oza kose retrouver. in every family that you find yourself, Même si na kati ya libota na yo moko, even in your own même si family, bisika bayambi yo, even the place where même they si receive bisika you, ozovanda, even where ozofutela, you are living, where you are renting, même si mobali oyo abali yo, even if the man that has même married si you, mobali oyo mwasi oyo kobali, or the woman that you ça peut married, arriver. it can happen. Puissance oyo eza na kati ya mabota wana okuti,
the power that is in that family eza supérieur que puissance oyo ezalaki na kati ya libota na is superior to the spirit that is even in your own soki family. yo oza fort If you are strong na kati ya molimo in spirit, yeba ke know na that famille wana in that yo oza na family mission moko quelconque you have a certain ya mission koconquérir to ya conquer, koremporter to car destroy. la Bible dit For the Bible says tozokima mbangu we are running po to rapporter un prix we are running towards getting a de la prize vocation céleste. of an advocate of above. Notre combat ne finit pas Our battle has tant not que tu n'as finished. pas encore remporté le prix de la vocation céleste. As long as you have not yet gotten the prize of Cette the advocate couronne of est the là de heaven, gloire, that a crown de of glory, victoire. of victory. Nana ebite. I don't know. Bisika oyo ezwami yo. Where you find Même si yourself. okuti esprit moko ezodomine. Even if you find the spirit Yo meki dominating, na physique omeka kozongisa. you try in the physical to take Omonaka it back. ezobeta yo. It's beating you Awa up. eza makambo na yo te. It's not your thing. Wana makambo na yo te. It's not Wana yours. faut que na Ephésiens 6. Obi Ephésiens 6. You need to go in Ephesians 6. Ok na le verset 9 okiti na 11 na 10 na You go to okende. verse 9 until you're going down. Olati biloko wana nyonso. You carry that. Olati babouclier. You get the Am. armor, Yeah. the gospel, the Olati armor. babi. You Olati dress the armor. babitundeli ya nkolo. You put up Ozwi the armor epée ya of the Lord. molimo wana. You take the spiritual Ozwi sword. bouclier wana. You take the shield. Ozwi parole de foi. You take the word of Ozwi faith. zela évangile. You take the Otia seal ngo of na the makolo. gospel. You put it in Obitango your feet. ozoniata. When you are walking, Ozoconquérir baterritoire nyonso you are wana. conquering all those territories. Ozwa possession ya bisika wana nyonso. You are taking possession of all Tala ata that. baza na banganga. Even if they have Oyo witches baleki yo na makasi. that are stronger than Nga na you, confirme baleki yo na makasi. I confirm they're stronger Baleki than to you. na makasi. They are stronger than your Me baleki body. yo aza kati na yo te na makasi. They are not stronger than Sikoyo the one ekomi in you. ntango It's yo time manifeste, for you to yo manifest, présente, for you to yo present, bimisela bango for you to oyo bring aza them, kati na yo sikoyo the one that ye is nde in you, adomine bisika for them to wana dominate parce there. que David dit ceci, David is ce saying, n'est pas moi It's not mais me. c'est l'éternel d'examen it's the Lord qui ne va Almighty pas accepter the Lord of que hosts does l'Israël not soit accept humilié devant cet that individu. Israel should be humiliated. Baza ba individu They are po oyebi individuals bango te because you don't know them. batourmente nde They are tormenting ali bafaire you. croire bango nde bakolo territoire. They are trying to make you believe that the owners of Bakosi, the territory. na pokwa They are lelo lying. benga This Saint-Esprit. evening, call the Holy Spirit. Saint-Esprit, Call the Holy Bouillard, Spirit, the power. l'esprit de feu, The spirit l'esprit of de fire. power, The spirit of l'esprit power. de feu, The spirit le of Saint-Esprit fire. a dominé. Holy Spirit A dominé. dominate. Let us pray. Yebisa kolo, na kombo na Yesu Mesia, au nom de Jésus, na kombo na Yesu Kristo, sakama loba, na kombo na Yesu Kristo, na lingi yo intercéder, na lingi yo bondela. Ye na kombo na Yesu Père de gloire, je prends l'autorité. Every plan of the enemy of God. Anything that's not your Non soit God. possession, na pesi au Saint-Esprit. Na famille Kasembele, na famille Liyaou, na ndako oyo, na école oyo, na salle oyo. Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit c'est ma sœur, mais le Saint-Esprit on a l'esprit de feu. Yondo conquérir sikoyo, yondo dominer sikoyo, yondo telema sikoyo. Obanda coopérer, obanda kozwa possession, obanda kotelema. Na bisikanga na tie matambe, na bisikanga na tie matambe. Ntango tobondela, When we are praying, version ematinga na mutu. this verse is in Eloba nini? It's saying Là où what? tu fouleras la pète de tes pieds, Where you shall step, put the bisika yo step, kotia matambe na yo. where you shall put your footstep. Kolo Mesi akopesa yo bisika wana na possession na yo. The Lord Almighty shall give you that place into possession. Ah, makambo mosusu Other things yo koti wana. you have entered Bon it, Nzambe no a influencé bisika so wana. that your God can Mais influence that abandaki place. déjà. You have already Ntango komi started. koyoka mokili, When you start hearing the Oh, Lord, the Sunday. word, what are you now doing? ozonga muke muke. You start going Ntango back. ozonga muke muke nsima, When you're going backwards, ozomipesa double travail. you are giving yourself double work. Oyo esengi ete, That is oyo required. esengi ete, That is required. okomaki nango na suka. That perhaps you were almost at the end. Obangi kaka environnement. When you just fear the environment, Ah, opesi bango makoki. you give them the Lokwa nanu strength. baacheve yo te. The way they're not Yo just zo used to. respire nanu. You are still Yo breathing. siko achevele.
kill them. La Bible me dit ceci. The Bible tells Il me y a plus, there's il y a plus there's no de condamnation condemnation à ceux qui sont en for Jésus-Christ. those that are in Jesus La Christ. Bible te dit ceci. The Bible is telling you Malgré leur complot, this, even though they are plotting, malgré leur pression, even though they are que tu es en train pressuring, de subir là où tu es, that you are seeing where you are, malgré leurs attaques even though they are de attacking territoire, of malgré territory, les gens qui se levaient là, even though there are people en that train de te arise, pointer les doigts, pointing fingers at que toi you, tu n'arriveras pas. that you shall not Parce que rise, yo no pesa bango accès à côté na bomo ina. because you gave them the access to enter in your life. Etanke bandeko. His Lelo brothers, batelemi. now they have Po batia rise stop. to put a Lo stop. batelemi. Today they have Po rise bakwesa yo. to make you Yo fall. wana ebisa yo. Let me tell you, Yebisa bango phrase oyo. tell them this Tango phrase ozobondela. when you're Dis praying. mon papa à moi. My Mon father, papa Godo my father m'a God rassuré ceci. has assured Que me, malgré ce que je suis en train de vivre là, no matter what I'm facing, obeti to lotaki kombo na yo. you beat yourself Olobi in the ngana chest. kozalaka plus que vainqueur devant bitumba o na I'll be omona. more than conquerors Kaka na in front butwa of this lelo. battle. This night, Na butwa lelo. this night, Nazwi. I've taken, Nazwi. I've taken Nazwi. I've taken Ekatela kozala mutu. the Ya sword kozala to take the victorieux. head and not the tail. Let us pray. Papa nazwi ekateli. Nazwi ekateli Père de gloire. Papa nazotelema. Papa nazotelema. 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 Nazodomine. Likola manguna nyonso bazoluka nga na kweya. Nakufa. Nabeba. Napokwa lelo. Napokwa lelo. Papa napokwa lelo. Yalobi te ya lelo papa. Ya lelo kaka yalobi te Père de gloire. Ngana telemi papa. Moi je prends l'autorité Seigneur Jésus. Ce soir, nazozwa autorité. Nazotelemela. Milimo nyonso ngana tikelaki yango laisser aller Père de gloire. Na débit, na marche, na bokomi, na bofandi papa. Na ngana bishika o nazaleli Père de gloire. Na pokwa lelo Père de gloire. Ngana oswa prière likolo nango. Na oswa autorité likolo nango. Ngana oswa power likolo nango. Ngana otelemela yango. Ngana okonza likolo nango. Ngana odomine likolo nango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Si Christ a... Sorry Yesu Christ. If Jesus Christ Il a dominé. has dominated Nicolas Milimo. over spirits Dominé. that was dominating Les fous de Gadara. the crazy men of Gadara, Moto alibomo nazaki rempli de démons de légion. the fool that was dominated with demons. Les esprits étaient tellement beaucoup. He had like a whole squad of demons Oye domina qui est. that was dominating Mais him. tango esprit wana. When those spirits Yango ezo dominé. are dominating, Mais écoute une domination de Yemoko. and they came face to face with Oye somebody abanda that mo is domination. that started the word Bakutanga domination domination. and made the Parce que tango dominator. bazo dominer. When they're Bakutanga dominating domination. and made the Yene dominator, domination. he is the Donc bango dominator. babimi na kati ya domination. They came out from the Nde siko dominator. domination. Domination Adominaki bango. dominated them. Apesaki bango nzela te. Did not give them Bango the nde way. basengaki. They themselves the act. C'est-à-dire, It means toi aussi tu as la capacité you have the de capacity dominer to dominate sur les esprits over the qui est en spirits train de dominer. that are Là où tu es. dominating where you Yo are. ndenge oye wana Where you, oza na the way you come, domination. you have the Yo ozo domination. dominer You are dominating. parce que na kati na yo Because in oza you, na haute dimension. you have got a high level. Na Kongo ya Sibomila. In the name of Jesus, may you pray. Oyo eza kosopere oyo ezotelema na libota na ngai partout na bisika oyo na libota oyo nga na koti na libota oyo nga nazolivre na bango Père de gloire nga nazosenga ete l'esprit saint
L'esprit qui est en toi, Christ. Olimona yo moko papa. Oui, dominer qui devant les lèvres joints. Devant Milimo et ma belle-père de gloire. Et va dominer. Nicolas Bokaou. Et va dominer. Nicolas Dembo Yazana Bissika au Père de gloire. Yo dominer aux en tête. Yo en tête. Yo en tête. Yo l'icolo Père de gloire. Yo l'icolo Père de gloire. Yo l'icolo Père de gloire. Na combo na Yesu Messia. Na combo na Yesu Messia. Papa, moi je te l'adore. Papa, ngana ngukio. Papa, ngana belelio. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Papa, il est temps. 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 Na combo na Yesu. Papa, ngana telemi. Ngana telemi. Ngana telemi. Ngana telemi. Ngana zue kateli. Ngana zue kateli. Naza ko dominer. Nicolas Bosangi. Naza ko dominer. Nicolas Bokauki. Nicolas Bobebisi. Na libota oyo. Na famille oyo. Na kombo na Yesu Christ. Na combo na Yesu Christo. Na soirée à l'élo. Na soirée à l'élo. Moi je prends l'autorité. Na combo na Yesu Messia. 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 Qu'il soit ainsi. 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 Na combo na Yesu Christo. Christ nous a toujours poussé. He has always pushed Nous a us. toujours montré. He has always showed us. Yesu Messia. Jesus Christ, Désir na ye. his desire Ezalaki ete was that toyeba bisika oyo tokei. to know where we are going. Tokuti esprit moko boye ezolinga influencer You find a yo. certain spirit that wants to influence you. Yoyeba ete You should know that partout oza. wherever you Oza na are, ye. you are with him. Bisika Yesu aza. Where Jesus Eyebanaka. is known. Eyebanaka. Is known. Je déclare ce soir. I declare Kaka this ndenge evening, oyo bondeli. the way you have Kaka prayed, ndenge oluki kolo Mesia. the way you have Kaka found, ndenge you oyo have prier. said for Jesus, Na façon oyo intercéder. the way you have Na interceded butwa lelo. this evening, Là maintenant, now, que Dieu te donne maintenant may God give you la possession the du possession lieu que tu es. of the place where Que you are. Dieu maintenant, May God que now, le Saint-Esprit, may the Holy que le Spirit, Saint-Esprit may the Holy domine Spirit sur ta famille. dominate Là over où your tu family, vis, where you là live, où tu travailles, where you là work, où tu demeures, where you là live, où tu es. where you are. Laisse-moi te dire ceci. Let me Toi tell et you ta this. maison, You and your vous house, servirez you l'Éternel, shall serve the vous Lord. servirez l'Éternel, Shall serve vous the Lord. servirez l'Éternel, You shall serve qu'il the soit Lord. ainsi. May it be Au like nom this. In the de name of Jesus. Jésus. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless Que you. Dieu vous bénisse. May the Lord bless Kola you. pambola biso. May the Lord Kola bless pambola you. biso. May the Lord bless Kola us. pambola biso. May the Lord bless Kola us. pambola biso. May the Lord bless Na us. pokwa lelo. This Nandimi evening, kenza mapesi biso elonga. I know God has given Banda us opambola victory. soara lelo. Start blessing this Pambola evening. ndako na yo. Bless your Pambola house. bana na yo. Bless your Pambola children. service alobi. Bless the service of Yesu mapesa tomorrow. mosali ne makasi ya telema. May the Lord give his servant the Na programme ability boye. in programs Faut such esa as this. facilité. For it is not Apesa easy makoki. to give the Apambola ability ministère oyo. to bless this Apambola ministry, pe yo. to bless you as Tobonde na well. kombo la Yesu In the name Mesia. of Jesus, let's pray. Na kombo la Yesu Kristo. Yahweh, nous te bénissons pour na pokwa lelo. Topamboli kombo na yo. Yo bandaki na biso. Okomisi biso na suka service. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Ainsi que merci pour ta main. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as guidés. Merci parce que tu as parlé et tu as agi. Merci pour la révélation et merci pour la prophétie. Merci pour se manifester na pokwa lelo na kombo na Yesu Mesia. Père de gloire, pambola moko na moko abondeli na losambo oyo. Pesa victoire, pesa elonga. Yo régner pe opérer, yo régner pe limonisama, yo régner pe zana biso elongo na kombo na Yesu Mesia. Pambola pe mosala oyo ekende mosika. Pambola pe œuvre oyo eyokana bisika partout dans le monde, Père de gloire. Tosenge epai na yo, yo limonisama, yo sala ya koleka, yo sala ya kokamwa. Pe par la grâce de Dieu, nous croyons que na service à lobby, yo kovite biso lisusu, potokoba, kosala mokano no kati na biso, na kombo na Yesu Mesia. Yango libo kwa libota moko, nde tobondeli,
totiki soira lelo butwa lelo mokola lobi na chema boko na yo na kombo na Yesu Messia yango to partager le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. May the Lord bless us. Soyez bénis. May we be blessed pour votre présence. For your presence. Soyez bénis. Be blessed. Vraiment, soyez bénis. Be blessed. Vous avez un service à Boïté. Do not miss services. La différence. Each day has its own day. Not every day is the same. In the name of Jesus. May you share the audio. Vidéo. These videos. Share it with the one that has got problems that has got problems with family. Yes, share it with the ones that have problems with their family. Donc il faut par la grâce de Dieu. Share it in the name of Jesus. Because it's helping others as well. Merci à mingi. Thank you so much to everyone. Ainsi que na interprète. Thank you for the translator. Malgré even though il est Azaki Nabiso. She was today with us. Moi, je pensais qu'elle interprété qu'elle juste cette invitation. I thought she would just translate the exhortation. Merci pour la volonté, pour le courage, Joanna. Thank you for that. Amen. May you always remind Seigneur, souviens-toi de moi. You talk about God. There's no little work in the eyes of God. Even if you sweep and clean the chest, remind God of that. For he is a good payer. He pays well. Vraiment, soyez bénis. Be blessed. Nous commençons à participer dans le studio Oyo. The ones that has participated in the service of today in the Merci, platform. papa, maman. Thank you to everyone. Soyez bénis. May you be blessed. C'était votre humble serviteur Paul Boaka-Saroti. It was your humble servant. Ouais, les gars, il y a ministère de repentance en direct. That was in the ministry of Merci, repentance. merci, soyez bénis. Thank you, be blessed. Par ta parole, na kombo na Yesu Messia, allez te voler te lever sous. Amen. Amen. Bye bye. Bye.